Hello, apni sai HornbillTV la NAGAMESE Express. অলপ দিন আগে দিল্লী পুলিশ প্রা তাখান লাগা সবসে ডাঙর ড্রাগ ধরিয়া অপারেশন ক্রিস্টাল ফর্ট্রেস তে ₹262 crore দাম থাকা মেথা অ্যাম্ফেটামিন নাগা মাইকি একজন লা ঘোর প্রা পা মোখান সব জানি আছে আজি মোখান জানিব কিনেকা পুলিশ প্রা তাই তাক পুঞ্চিছে আর ইতু মাইকি লাগা কি জানকারি আছে 4 মহিনা দিল্লী পুলিশ প্রা ড্রাগস লাগা খিলাফ ক্রিস্টাল ফর্ট্রেস চুলি থাকা পিছে যোৱা হপ্তাহ দুইটা ড্রাগ বিকা থাকা মানুষকে ধরিছে একজন থাকছে ইউপি আমরোহা লাগা 25 সাল থাকা শেন ওয়ারিস আর আলাক তো নাগাল্যান্ড ডিমাপুর ব্রা 43 সাল থাকা এস্তার কিনিমি নারকটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো এনসিবি ব্রা জুলাই দে খবর কোনবা পাই কিনা ইনভেস্টিগেশন চুলিয়া শুরু করেছে এনসিবি ব্রা দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট লোদে সাসপেক্ট কোনবা লা সার্ভেইলেন্স রাখি থাকিছে আর ঠিক সময়তে নয়ডা ব্রা শেন ওয়ারিসকে ধরি লইছে ওয়ারিসকে সওয়াল করিয়া পিছে নভেম্বর 20th ते तखन दिल्ली लगा छत्तरपुर ते रेड खान मारसे कोते तखन 4th फ्लोर ब्रा बॉक्स एकता दे 329 kilograms ला हाई प्योरिटी क्रिस्टल मेथ पाइसे इतु मार्केट ते ₹262 crore लगा থাকিছে আর ইতু ঘোর দো এস্তা কিনিমি লা থাকাছে ইতু সময়তে কিন্তু তাই ঘোর দে থাকা নাই দিল্লী পুলিশ প্রা পিছে নাগাল্যান্ড পুলিশ লা মদত প্রা তাইকে ডিমাপুর ব্রা ধরি লইছে रिपोर्ट কোনবা লাগা হিসাবতে তখন 6টা মানুষ ইনভলভ আছে ওয়ারিস তো নয়ডা দে সেলস ম্যানেজার করি থাকিছে আর কিনমি তো ইতু ঘোর দে পিজি চুলাই থাকিছে কিনমি গে কোনবা মানুষ দুবাই ব্রা চুলাই গনা কাম করিয়া জানি পাইছে আর ইতু মানুষ ড্রাগ কার্টেল লাগা মেইন কিং পেন থাকা শক করি আছে ইতু কেস তে আরএফ সিদ্দিকি কোয়া একজন বি আছে তাই দিল্লি লাগা জামিয়া নগর লাগা আছে কিন্তু দুবাই দে থাকি আছে কইছে ওয়ারিস তো তাই লোদে অলপ সাল ব্রা কন্ট্যাক্ট রাখি আছে मंडे दे पुलिस प्रा ताला गो रेड मारिसे किंतु ताई 1 साल आगे दुबई पुलाई जा विश्वास करियस तो मोखान इते एस्ता किनमी लाख की जानकारी है कुले ताई 43 साल আছে আর মিডল্যান্ড ডিমাপুর দে থাকা মানুষ আছে কিন্তু সাউথ দিল্লি ভিতর ছত্তরপুর দে ফ্ল্যাট একটা রেন্ট করি না পেইং গেস্ট একটা চুলাই আছে তালা বাচ্চা একটা বি থাকা জানি পায় আছে এতো পিজি দে নর্থ ইস্ট মানু খান নিমিদে আছে কইছে আর এক দিন দে ₹3000 লয় কইছে পুলিশ প্রা তাইকে লাস্ট ফ্রাইডে ধরি লইছে আর জানকারি পা হিসাবতে তাই এনসিবি ডিমাপুর লাগা আগে আই কিনা এডমিট করিছে কি তাই ইতু কাম খান বাহার থাকা মানুষ একজন লাগা কথা ব্রা করি কিনা আই আছে মেথ অ্যাম্ফেটামিন के आइस ड्रग भी मते और रेव पार्टीज खान दे बेसी डिमांड थका कोई शक আছে कि ड्रग लगा रॉ मटेरियल्स खान म्यांमार नोइल भी अफगानिस्तान ब्रा आने और इंडिया ब्रा रिफाइन करी दे मोकचुंग दे लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड लगा अंडर दे स्टेट लगा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एयर राइफल शूटिंग रेंज शुरू करी से संग्रात से बस्ती दे इतला प्रोग्राम दे लॉ एंड जस्टिस और लैंड रेवेन्यू करने एडवाइजर टीएन मननब्रा खुशी जनाई गिना पर्सनल डेवलपमेंट और यूथ एम्पावरमेंट प्रमोट करबले एलएडीएफ प्रा स्पोर्ट्स सेक्टर दे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने दो बिशी डांगर स्टेप আছে কইনা কইছে मननब्रा बस्ती मानु खान गे একজন লোগো নামিলা দো রাখি গিনা सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो उठाबले कारणे काम करबले रिक्वेस्ट करिसे menang tiaba district plan planning shooting academy or shooting center chama wazi menang tiaba zamna ya mara wo isa dama iba tsagai alima tangla de sama hoda wo wazi isa dama na sa dama jo ani iba chama self-reliance nasa asana da budang aje da tasai tashi je at the time of your youth don't waste your youth make proper use of your time
proper use of a talent to develop your talents. Make the most of the opportunity to learn. And this is one of the learning institutions. Engineer by shooting, different type of shooting, shooting, humanity, human being, alima, nung shooting, it was a part of our act. It's a survival. Number one. Number two, survival to protect yourself. You need the same time. Now, food. Not that. The nurses Iran sanga. Iro kadibo, the submandibo, topsets and rampa. It's a shooting. The Iba Maji, Iba Takamji is a shooting part of life. Sanga. Sports can conduct it because you want to refine your life as even on the tongue. You need absolute discipline. Also shooting, cheap, it's a very expensive hobby. Council near enthusiastically committee of 4 months at Asabagi. I was very happy. So I'm not going to sustain citizens. Shooting Tanya Ring Tilaga, one of the smallest Labokzo, that itself by itself it will not grow. It requires a good team with proper resources. Our resources, government Mimnazla, Masatanga charity Numimla, Asanoksa, Ray raise us. How do we survive also? As a committee, my dear. I'm indirectly quite worried about this. Business magnet, industrial giant cartel, ni interactors with them. Nitawa, shooting academy, shooting rate like a labuk nerja. Naya, social responsibility for Nungi, Travel Agatis, Magatis. Tani asang bangba by naje kichi objective no. That's what youth employment problem, youth unemployment problem. How do we help in some way? How do we groom the talents? Iba like nuje iba je mean nangadaja da ni kana interaction no ulo dam. Paya shiba je as a sport, shooting has various disciplines like so and all that. As a shooting is not only hobby; it's got a lot of benefit. As a social responsibility. The nongakia, I really, it is a fantastic initiative. Developing an inter-shooting range can provide a safe and controlled environment for youth to learn and practice shooting skills. It's a great that you are creating an opportunity for them to develop their talents and interests. Police Council for the inaugural of this air rifle shooting range. My only concern and my only request is whichever committee has been entrusted to look after this, you please make sure that it's being taken care of. You please make sure that it's being utilized to the fullest extent. It's being used to its optimal so that the talented people can come and train from this facility so that nearby colleges, nearby schools, nearby students, nearby clubs and organizations and unions can come together and foster and build a relationship over this platform, over this facility. I would also like to take the example of one very famous archer who is none other than Chakravalo Swaro from Phek district. She was a very famous archer which we all know about. She not only represented our state but she also represented our nation in the Asian Games 2002 and 2006. Now that we have an asset at our hands, I believe in coming days, in
near future generations of talented people from Asukong, athletes from Asukong, will not only represent our district, will not only represent our state, but also will represent our nation in the World Championships, in Asian Games, in Olympic Games, and win medals for us. And at the very end, I would once again would like to extend my sincere thank you to all the program organizers, to the honorable advisor, and to all the well-wishers. Thank you very much. नागालैंड लगा सबसे डाঙৰ फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 आई थाकिया समय टूरिज्म एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर तिमजे निम्ना लोंगब्रा जोआ काली नवेम्बर 25 दिन दे एरियल एक्सपीरियंस राइड्स हेलिकॉप्टर सर्विस फ्लैग ऑफ কৰি দিছে ইটোলা ইনিশিয়েটিভ প্ৰা টুৰিষ্ট খান ষ্টেটতে আয়া সময় এৰিয়েল এক্সপीरियंस পাব আৰু কানেক্টিভিটি বি ভাল কৰিব কইনা শুরু কৰি আছে हेलिकॉप्टर सर्विस तो थुम्बी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड प्रा टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलिकिना टूरिज्म एक्सपीरियंस एनहांस करूबले काने एम करिना लॉन्च करसे फ्लैगिंग ऑफ लास्ट सेरेमनी दे आईडैन चेयरमैन अबू मेथा ताफमा चेयरमैन तेजा मेरू ओएसडी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिंथुंगो बाबेजुंग कैप्टन अमिताभ और टूरिज्म ऑफिशियल्स खान थैक्स एरियल एक्सपीरियंस राइड्स तो बाहर मानो और निजर स्टेट लगा मानो खान प्रा भी पार्टिसिपेट करूबले पारिबो निमिदे दाम दो बेशी नलुबो कोइना जनाइसे हेलिकॉप्टर सर्विस तो दिमापुर एयरपोर्ट कोहिमा हेलीपोर्ट और किगवेमा हेलीपोर्ट प्रा ऑपरेट करिबो कुंदुब्रा फेस्टिवल दे आया मानु खान कारणे इजी प्रा आहा जा करिबले होबो एंगाडा कम मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 सेमेन्यू दे नवेम्बर 27 और 28 ते लोबले एंगाडा दो रेंगमा कम्युनिटी लगा प्रीमियर फेस्टिवल एकता से और इतु बार सेमेन्यू दे लोबले थाका तो रेंगमा हो प्रा टूरिज्म डिपार्टमेंट लोदे मिलीगिना ऑर्गेनाइज करियस इतु साल सेलिब्रेशन दो नवेम्बर 27 ते एंगाडा थैंक्स गिविंग सर्विस प्रा शुरू करबले आसे इतु पिछे दिन दे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर सीएल जॉन ब्रा स्पेशल गेस्ट आइबो होते एमएलए जोंगा सेप प्रा होस्ट करि दिबो इतु दुई दिन फेस्टिवल ते ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स डांस और एंगाडा ला ग्रैंड फीस्ट थाके बोले जनाई दिसे बिशी देरी रुखीगिना आया न्यू वोखा डेप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स काम दो ऑफिशियली शुरू करी लैसे वेडनेसडे दे CAWD असिस्टेंट चीफ इंजीनियर संगतिबा मेरप्रा प्रोजेक्ट तो सबले आइसे और ताई लोदे CAWD ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर भी थाकिसे एतो हमयते मेरप्रा इत्या काम चुली थाका दे सैटिस्फाई आसे कुसे किंतु क्वालिटी भाल रखिगिना थिक टाइम चुलाबले लाग्या कुसे ताइबा कॉन्ट्रैक्टर खान के थिक थाक मानु लोगिना सामान खान भी सप्लाई न रखिबले और क्वालिटी कंट्रोल भी स्ट्रिक्ट रखिबले कुसे एतो कॉम्प्लेक्स ते एकता G+1 स्ट्रक्चरल डिजाइन थाकिबो बेसमेंट फ्लोर दुइता और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बिशी एकता रूफ नीचे दे आनी बोले पारिया लगा बनायासे वर्क ऑर्डर दो इतो साल जून दे इश्यू करिसे और प्रोजेक्ट तो 36 महीना भीतर पूरा होबले आखासे एतो प्रोजेक्ट के स्टेट लेवल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी ब्रा मंजूरी दिसे और स्टेट एयरमार्क प्रोजेक्ट्स कैटेगरी नीचे दे इम्प्लीमेंट करियस CAWD ऑफिशियल्स खान फुजुर दे भी काम चुली थाका बिशी इंस्पेक्ट करसे नतुन सेमेन्यू DC कॉम्प्लेक्स आगे दे साइट एलोकेशन मामला कारणे डिले होइगिना थाकिसे किंतु इत्यादो आगे जाय आसे इतो समय जुनुबतो भीतर आकुल तो दे नतुन ADC ऑफिस कॉम्प्लेक्स तो थर्सडे दे इनॉग्रेट करि दिबले आसे जुनुबतो दे मिशन शक्ति अंडर 16 डेज काने एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन लॉन्च करिसे कोइना डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धर्मराज प्राजनाइस इतुला कैंपेन तो जोआ काली नवेम्बर 25 प्रा शुरू करिना डिसेंबर 10 तक थाकिबो ताते आत्ता निशना एम्स थाकिबो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज चाइल्ड मैरिज डोमेस्टिक वायलेंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन राइट्स काम कुरिया जगह दे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ साइबर क्राइम्स और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 खानुबो DC ब्रा डिस्ट्रिक्ट ला मानसोप के इतुला कैंपेन लोइगिना जाबो निमिदे मिलिगिना पार्ट टुबले रिक्वेस्ट करिसे Hello everyone. This is Deputy Commissioner and District Magistrate, the districts of Zuneboto, Nagaland. So under Mission Shakti, we are launching the 16 days of activism against the gender-based violence in the district of Zuneboto. We are starting from the 25th of November and that we will culminate the 16 days of activism on 10th of December. So under this observation of activism against gender-based violence, we have around 7-8 sub-themes.
that includes the child sexual abuse, the child marriage, the domestic violence, human trafficking, sexual harassment at workplace, as well as cyber crime, and the education, spreading awareness regarding POXO Act 2012. So under the child sexual abuse, as everyone knows, that the government has devised certain mechanism to file complaint and to get relief. For example, under the child helpline, one that is 1098, anyone can complain against the child abuse and the child marriage, and also they can take the help of the POXO Act 2012. Similarly, for domestic violence and certain other crimes related to women, they can reach out to the government through the helpline 181, as well as certain mechanisms like internal complaints committee for the sexual harassment at workplace, as well they can also file their complaint through the SheBox platform. So these are the sub themes, and we will be observing and spreading awareness regarding all these sub themes in the 16 days of activism that we are going to celebrate, that we are going to observe rather. So I want every one of you to participate wholeheartedly, especially the men folk. They are actually the center of awareness, education part also, because the men folks are whenever there is any crime or anything or any related women related case, the women come at the center. So I want them to be more aware, and I want them and their participation to be more compared to the women. I mean, we have had initially our focus was to educate women more, but I think women are now more aware, and I want men also to participate equally and to end this practice and all these crimes related to women. And we should ensure that the women get what they deserve and they participate equally in all the sectors. So my appeal to everyone, to the citizens of Nagaland, to especially Zuneboto, to participate wholeheartedly and make this 16 days of activism in Zuneboto a success. तो इतना का से इतना बुलेटिन करने और अलग अलग खबर करने से तक भी Hornbill TV. Goodbye.